अगेन बैक अगेन और वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम खेलेंगे वीआईपी मोड। वो भी कैसे खेलते हैं मैं आपको पूरा भाई क्लियर बताऊंगा। पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए बिकॉज ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। एंड आज हम मैरी क्रिसमस। सो मैरी क्रिसमस दोस्तों। एंड आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे सबसे पहले अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। एंड वीडियो को पूरी वॉच जरूर कीजिएगा। अगर आप भी थोड़ा भी स्किप कर देंगे 10 सेकेंड भी तो आपको इसका पता नहीं चल पाएगा कि वीआईपी मोड क्या है। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं जिस बंदे को ट्राई कर रहा हूँ किल करने की वो है भाई नेक्स्ट टीम का वीआईपी बंदा। मैंने कर दी भाई न्यू ऑब्जेक्टिव। अब वो हट के दूसरा बंदा बन जाएगा वीआईपी और हम लोग के ब्लू टीम को मिल गया है 1 पॉइंट। अब मैं हूँ भाई अपनी ब्लू टीम का वीआईपी बंदा। और इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि जैसे वीआईपी बंदा भाई मर जाए तो जो लॉबी में 2 बंदे और होते हैं, जैसे 4 2 जितने भी हो उनमें से कोई एक बन जाता है भाई वीआईपी। वरना भी अगर ऐसे होता कि एक ही बंदा वीआईपी रह सकते तो भाई बाकी सब क्या करते, क्या कवरी क्या करते, तो वीआईपी सबको बनने का मौका मिलेगा। ये काफी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. फ्रेंड्स, हमारे 12 पॉइंट्स और हमारे ऑरेंज टीम के हैं 11। तो देखते हैं भाई कौन जीतेगा। काफ़ी ज़्यादा रेयर गेम हो रहा है भाई धीरे धीरे। ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले वीआईपी मोड में। तो देखते हैं भाई क्या होगा। Yeah. भाई फर्स्ट टाइम इतना मिस हो रहा है। वीआईपी बंदा क्या किस्मत है भाई। Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. लो मैं भाई अब क्या होगा। Be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. मिल के Feeling low, about to blow back up. मिल के Let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. वीआईपी बंदे help. तुम्हारा I 1 don't लाइक wanna तो be कर left देगा। on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. अगेन सेकंड वीआईपी। ओ भाई ये क्या। और भाई आपने इसमें नोटिस की कि न्यू अपडेट के बाद भाई स्नाइपर की मिली इतनी ज़्यादा हो कि भाई 2 बार मिली चल गई तो आप ख़त्म। ओ भाई एक और वीआईपी।
ये बंदा करना क्या चाहता है भाई? चलो गया। नहीं, जिंदा है, जिंदा है। और टाइम वेस्ट हो रहा है सिक्स से। ये भी आप बन गया, वो मर गया। ये लो भाई, ये I don't wanna इतनी break खुली down. मौत। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. 5 सेकंड I में don't know if I'm okay or कौन insane जीतेगा now. भाई? I ये भी remember अभी। better अरे days on कहाँ the जा रहे हैं? playground. अरे Even यार if I'm फालतू awake, में even एक when किल the हो place गई। is down, I fight. चलो भाई, Even when I don't know what is भाई right. I'm a 22 big पॉइंट्स side and अपने I'ma हैं, take pride. उनके I will 16, मतलब decide हम my जीत fate गए। and I will ब्लू never let टीम them इज tell me विन। who I am. If you मजा try आ to गया shake भाई me, I'll be इस बात damned. पे। Planet on the ground is where I stand. लाइक शेयर Never give सब्सक्राइब। up, ओके that was बाय। always the plan.